Good afternoon. So alas 2 na no. Mao pa ni ako ang pamahaw og pani udto. So pakita na ko ang kung sudan is sinugbang isda nga gi sabawan. Gibutangan og malunggay ra og kamatis. Kailangan ay makaihikop og sabaw. Partneran og sisi nga ginamos. Itong isang sili. Ay, makita na ko ang ihang kuan. So, ayan o. Sisi. Na, sisi. Nami kaya. So, kaning sisi kay gikan pa ni siya kanang kuan ito bukid sa akong igsoon nga si Michelle. Kaya nagpapalit ko siya og sisi pang pag-uli na ako. Tapos ang siling nga gibuhat ni Jamaica kay ang siling gidan ni Jamaica gigagbukid kay akong gi himong kuan chili garlic sauce. Perting daghan na niya.